Alaihi Wasallam lebih istimewa utusan-utusan selain. Ketika Nabi utusan selain kita sengak cak faham utusan selain kita tak istimewa punten. Saja utusan Allah kita orang-orang seistimewa diistimewakan di Allah Subhanahu wa taala, orang-orang semulja muljaki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para rabu pada mulja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد Hadratal mukarramin wal muhtaramin sataja para rabu, para hadirin juga para hadirat setaja nabatan kaula sangat amal jaki. Alhamdulillah tambahan pamator poci ban syukur serta pengalam da ajunan Allah Subhanahu wa taala atas sataja nikmat utama epon nikmat saya parangaki saat makin sekadima kalaban etin dari ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala, kalaban hidayat ban taufik dari ajunan Allah Subhanahu wa taala, badan kaula sarang para panjenengan sataja paringin sempat along polong aki lengki apa pangkian eka di tempat setada lain maksud tujuan epon angin kangkui arang sarang nyari tambahan keridoan rahmat kanikmatan juga pangaporah dari Allah Subhanahu wa taala lebat adua benatikan ke Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kali itu pangarep malar mantar harapan badan kau leban para panjenengan sadaja lebat papangkian di saat makin kali itu etaka akina sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga badan kau leban para panjenengan sadaja tetiaki orang selamat teka hajat ontong fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para busan badan kaula amul jaki kesempatan makin badan kaula anarangakina alanjutaki dari panapa papangkian saya sebelum epon kadinto anarangaki tentang dari makna daripada dua kalimat syahadat. Makna daripada dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat kadinto asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anyak sen badan kau lada saungkuna tada pangeran angin Allah ban anyak sen badan kau lada saungkuna Kanjeng Nabi Muhammad panika utusna Allah taala. Ketika itu dua kalimat syahadat kisah pertama agabai persaksian cek saungkuna tada pangeran angin Allah kalaban kalimat asyhadu an la ilaha illallah anyak sen badan kau lejak saungkuna tada pangeran angin Allah. Saya nomor dua agabai persaksian cek saungkuna Kanjeng Nabi Muhammad panika utusna Allah kalaban kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ban ayak sen badan kaula dak saungkuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panika utusna Allah. Para musi pada mulja ampun sering sampaya kisah badan kaula dak para panjenengan sadaja bahwa anyak sen ikak dinto sengak cek faham nyak sen kalaban socah dua dan kulaban para panjenengan. Tadi anyak sen ikak dinto kalimat yang pertama anyak sen badan kaula asyhadu an la ilaha illallah anyak sen badan kaula dak saungkuna tada pangeran angin Allah sengak cek faham bahwa anyak sen ikak dinto nyak sen kalaban socah dua dan kulaban para panjenengan saja. Tetapi saya maksud anyak sen badan kaula ku maksud itu kalaban dharma
anyak sen ko andi arte dan kula yakin dan kula percaya dan kula abenderaki jak saungkuna tada pangeran angin Allah. Tetapi anyak sen kita anyak sen kalaban ate. Sampai ni kacukan kalimat sen nomor 2. Bala anyak sen padal kaula jak saungkuna kanjing Nabi Muhammad panika utusna Allah panika cukan jak faham nyakseen kalaban socah 2 dan kulaban para pancinan nyakseen ningalai punten tetapi nyakseen kalaban ateh dan kulaban para pancinangan setaja kalaban andi arteh cawacan anyakseen badan kaula kudarama dan kula yakin dan kula percaya dan kula abenderaki jak saupuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panika utusna Allah Subhanahu wa ta'ala. Keto penting sampayaki faham sareng badan kaula ban para panjenengan saja umat Islam. Selakarana syahadat kita merupakan rukun Islam pertama. Syahadat kita rukun Islam pertama dan kula ban para panjenengan saja sebagai umat Islam kudu ngartem. Sebab apa-apa mangkenan kak dinto para busi pada mulja eki akati sampun sering sampayaki juga bahwa makin kita banyak orang kita langka darah malangkan panapa eki to cuna nyabe kamang-mangan neng ateh dan kuleban para panjenengan umat Islam gitu teron panapa karbo mereka kita teromatena nur si ampun itetepaki sesabat sareng Allah Subhanahu wa taala edilm ate dan kuleban para pancingan saja keimanan dan keislaman kita bang. Tapi makin ada sebagian orang panapa nyaman bertujuan teronya bekamang-mangan nang ate dan kuleban para pancingan. Contoh nih kak ribarin nikah bada panapa ki bada berapa bulan saya tapongkor bada video nang panapa yang nang YouTube nang media bada orang ngocak are orang Islam rida remah mak ngocak nyakseen bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah engkau rima heran bersaksi ini mang toman ngetela anikam apa toman ngetela ke Allah jadi ya paling kebi orang-orang silakan lah yuridu ayyudfi'u napa mereka mengharapkan napanya mana ingin memadamkan nur Allah Subhanahu wa taala keimanan dan keislaman sebadan nang ati dan kuleban para panjenengan. Jadi apa napanya? Kocak ini masih mau ngocak nyakseen. Ring orang jadi mau ngocak nyakseen. Demi bila toman ngatela gua. Kento kan orang tak faham bahwa makna daripada anyakseen katiator sigila kento sengak nyakseen bani kalaban soca tetapi nyakseen kalaban ateh. Tetapi cawacan anyakseen badan kaula jak saungkuna tada pangeran angin Allah artena andi artena dan kula yakin yakin kita kan banate dan kula percaya kita kan lakon ateh dan kula abenderaki kita kalaban ateh bahwa tada pangeran angin Gusti Allah sama ni kecukan kalimat nomor 2 cepon segi buruk anyak sen badan kaula jak saungkuna kanjeng Nabi Muhammad anyak sen kalaban apa juga kalaban ateh dan kula yakin dan kula percaya dan kula abenderaki jak saungkuna Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika utusna Allah Subhanahu wa ta'ala na para pusat patan kaula amul jaaki en kita ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto utusan Allah Subhanahu wa ta'ala akati saya sampai yakin nang papangkian saya ada kanjeng Nabi bi Allah taala yutus epakon bi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kaangkuy madepa aturna Allah Subhanahu wa ta'ala kaangkuy madepa syariat panapa syariat wa aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala saya sampayaki melalui lesan-lesana para utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nyaman syariat.
Jadi syariat kau kenapa? Hukum-hukum atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala saya sampaiaki melalui lesan-lesan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala apa saya? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para busa pada mulya ketika Kanjeng Nabi kita bi Allah taala epakon yutus ka angkoi madepa aton Allah taala. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento etempeng rasul-rasul selain kento ngagungin keistimewaan. Kento bi Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih istimewa etempeng utusan-utusan selain. Ketika Nabi utusan selain kita sengak cak faham utusan selain kita tak istimewa punten. Sadaja utusan Allah kento orang-orang seistimewa diistimewakan di Allah Subhanahu wa taala, orang-orang semulja muljaki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para busa pada mulja di antara rasul-rasul Gusti Allah Subhanahu wa taala kento memang kento bi Gusti Allah Subhanahu wa taala kento lebih istimewa etempeng dari selain. Eka disabade saya kenal kalaban ulul azmi, saya di antara Nabi Ibrahim, Nabi Nuh kento kenal kalaban ulul azmi. Tanto lebih mulja etempeng rasul-rasul selain. Nah di antara rasul-rasul sebanyak kento Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Gusti Allah taala lebih istimewa. Panapa makin di antarana keistimewaan saya kandi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali makin tote parengaki de ka rasul selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento yutus bi Allah Subhanahu wa taala de ka satajana makhluk ke Allah Subhanahu wa taala. Baik orang Arab Kanjeng Nabi eki bani kalau diutus ke orang Arab, baik orang Arab otama lain orang Arab. Kento capok kalaban kautusna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bita kalaban rasul selain. Setong contoh makin Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa utusna Allah Subhanahu wa taala. Beliau utusna Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Musa kan dito cuma yutus dah ka Bani Israel bisaos. Yutus dah ka Bani Israel. Nah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bi Allah Subhanahu wa taala yutus dah ka satu jenak makhluk ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cepon sekiburu baik orang Arab maupun bani orang Arab. Capok kalaban risalana kalaban kautusna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bus sangat patan kaula mulyaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali matan kulaban para panjenengan ampun bersaksi bahwa Kanjeng Nabi kento utusna Allah. Beliau kento lahiraki wulida bi Makkah. Kanjeng Nabi kento lahiraki Makkah. Lahiraki nang Makkah. Engki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento lahiraki nang Makkah. Engki bila Kanjeng Nabi saya lahiraki. Engki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadinto lahiraki tepak menapa? Tepak hari Senin. Engki tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kanjeng Nabi lahiraki hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun sebenapa tahun kerja pertama. Tahun dikenal kalaban tahun kerja pertama. Apa-apa kelahiran Kanjeng Nabi kita melahiraki kenal kalaban tahun kerja pertama juga sering dan kula ampun nyapayaki ka para panjenengan saja karena kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita apa-apa karena Kanjeng Nabi kita lahiraki sekat areh sampuna kejadian pasukan kejam. Sekat areh sampuna kejadian pasukan kejam. Yulang apole pitan kula sakater dari cerita tentang pasukan kejam darma lambak keto bada panapa bada raja Abraha. Raja Abraha keto berencana ingin panapa ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau numpak kerja maka bi Gusti Allah taala kento turunin azab kalau Allah taala ngutus manuk
semanu kadin to nyambi bato dari neraka pakeker ke pasukan se pin bi Raja Abraha gitu. Saya merencanakan ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, itu terjadi para busi pada mulja. Saya terjadi gitu second are sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahiraki. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa lamba kita orang Arab orang Islam waktu tadi penanggalan kita tahun kita etoraki kelaban kejadian agung termasuk kento karena kelahiran Kanjeng Nabi kita badanang tahun sekali mabada pasukan gajah kejadian luar biasa kita pasti kenal kalaban tahun gajah pertama. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento lahiraki tepat hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, tahun gajah pertama dari Aba Said Abdullah dan Ibu Siti Aminah. Aba Said Abdullah, Ibu Siti Aminah. Saat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahiraki, karena beliau kan itu orang mulia, banyak tanda-tanda kejadian luar biasa saya terjadi baik neng kota Mekah, kota di luarna kota Mekah. Di antara kenapa para busi pada mulia di antara kita beda sinar beda sinar nur sesampai matera dekat negara sekitar kita nur si mencorong sesampai matera dekat negara sekitar kita terjadi ongku lamba kita sangat terjadi ongku lama bisa kita terjadi kita karena tanda kemuliaan akan diajunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin kadang orang ipongker masa umpas Kanjeng Nabi dia deki waktu lahir pastera umpah kadung kita mobi moson kan ipaten deki Kanjeng Nabi Muhammad karena Kanjeng Nabi dia bi orang-orang kafir lamba kelakan desare termasuk bi orang-orang selakan resarian Nabi terakhir mumpah kadung Kanjeng Nabi lahir tera tak pasti temu tak pai paten mau lah ni kayak pongker arkan bahaya tidak mungkin terjadi pai kuat para busa dengan badan kaulamul jaki Kanjeng Nabi lahir kento sallallahu alaihi wasallam kan tapan apapun kejadian kento ampun beratan derak-derak berlain semacam karena beliau kita jaga sareng Allah Subhanahu wa taala ya tetap selamat jadi juga pahau korban akan empat terak kita pai paten lah nikah orang-orang sing ngocangan nikah kan kayak orang kelupain bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita orang saya jaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah para busi pada mulia jadi Kanjeng Nabi kita lahiraki nang kota Mekah dan gula manabi awal Kanjeng Nabi kita badan nang nur Kanjeng Nabi kita mulai badan nang nang rahimah pun kita bila bulan Recep malam Jumat tanggal sitong malam tanggal sitong bulan Recep kento cak mungkin apa iki nur bibit nah kala kenapa awal badan nang rahimah pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento terangakin kitab tepat tanggal sitong bulan malam Jumat malam tanggal sitong bulan Recep. Ini kan banyak orang tak ngoning ini. Saya ngomong mana bikalahin nak kita pun banyak oning pun orang. Milana sampai abada ki Maulid Nabi kan disekan peringatan kelahiran Kanjeng Nabi. Tetapi Nabi awal Kanjeng Nabi itu badan nang kandung naik pun kita banyak orang tak oning. Terus wa bu'itsa biha. Kanjeng Nabi kita wa bu'itsa biha. Yang kata Nabi, yang kata Rasul, Kanjeng Nabi kita perapan badan nang Mekah. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kan di Allah taala sebagai nabi kita bila perapan ki dari Mekah. Esan usia beliau umur beliau kita seberapa? 6 bulan 40 tahun 6 bulan belum arek. 40 tahun 6 bulan belum arek.
kento kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya angkat bi Gusti Allah taala panapanya mana yang kat hati Nabi. Nah, yang kat hati Nabi mulai bi Allah taala kita wahyuin poe artena paringin ketak. Panapa awal ayat saya patoron bi Allah taala saya paringaki da kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki gadis surat Iqra, surat Al-Qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kento awal ayat saya patoron saya toraki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala da kajunan kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kanjing Nabi kita badanang Jabal Sur. Jabal Sur. Nang Gua Hira laras sing badanang Gua Hira. Badanang Gua Hira. Jabal Sur Gua Hira niki. Jabal Sur. Napa rabusan badan kaula amul jaki kento awal ayat awal Al-Qur'an saya patoron bi Gusti Allah Subhanahu wa taala saya patoron bi Gusti Allah Subhanahu wa taala da kajunan Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento surat Iqra, surat Al-Qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kan gitu. Ayat saya patoron surat Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kadisa resmi Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat sebagai nabi surat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pusat badan kaula amul jaki kan kula ban para panjenengan penting ngauningin hal gitu. Bahwa kanjing Nabi lahiraki Mekah, kanjing Nabi yang kateti Nabi yang kateti Rasul juga perapan badai Mekah sepaja menapa sepaja takok bade pemalsuan sejarah terus wa hajara ilal Madinah berpindah kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam keto dak ke Madinah. Kanjing Nabi akhir pindah pakon bi Gusti Allah taala ka aku pindah dak ke Madinah. Bila kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan itu siap pindah dari Mekah ke Madinah ke itu sampuna usia ipon kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam depak 53 tahun. Sampuna kanjing Nabi usia ipon depak ke 53 tahun maka bi Allah taala kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakon apindah bi Gusti Allah dari Mekah apindah ke Madinah para Gusti pada mulya. Apindah ke Madinah usia sebenapa 53 tahun. Terus wadufina fiha sampai akhir Gusti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam kento esarenaki setan nang Madinah bencukan esarenaki nang Madinah. Bila kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam seseta kento esan usia ipon kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento sabita 3 tahun. Sabita 3 tahun. Kanjing Nabi sampun usia pun depan ke sabita 3 tahun maka bi Gusti Allah Subhanahu wa taala panggil kanjing Nabi kitu setem. Maka berarti para busi pada munjam berarti kanjing Nabi kitu masa dakwah masa ngace ke agama Islam kitu ning 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun Mekah, 10 tahun nang Madinah. 13 tahun di Mekah kitu bertahap. 3 tahun kanjing Nabi berdakwah secara diam-diam. Sampun kitu bi Allah Subhanahu wa taala perintah kanjing Nabi kangkui berdakwah secara terang-terangan. Sampun 3 tahun. Terus kanjing Nabi kitu dakwah. Nah, mulai kanjing Nabi dakwah secara terang-terangan kitu, kanjing Nabi kitu mulai nikah musuh sareng orang kafir Quraisy. Kamu musuh paswanika ganggu. Kanjing Nabi ganggu sampai pada akhirnya mereka orang-orang kafir Quraisy kita berencana ingin membunuh kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin membunuh kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mereka itu licik. Orang-orang kafir Quraisy kita makompol kabilah. Suku cak mungkin menapa?
suku penikah kalahkan sitong deki are Muhammad ni paten secara bersamaan. Tocun apa pancan mereka maklele bulan Muhammad ni semalas takut. Tak mampu melaurai setiap suku dia malas. Suku ni kecak mungkin apa keturunan pujuk tertentu. Tidak mungkin contoh mungkin ni. Turunan Tuampar, turunan Can Rambung, turunan penikah lah. Nikah kan model ngak nikah suku. Nanti orang Arab lambak kita orang-orang dari suku-suku berbeda-beda, para pemuda-pemuda merencanakan untuk membunuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tocuna menikah, apa-apa mempakarakun keng kasorang encan reng kafir Quraisy, sematin Muhammad di kadung kari kasorang den kasorang. Perang ini balas daki bila balan. Ku encan reng kafir Quraisy. Ada lebih baik paten secara bersamaan. Mula lakum kambulan ngari pada repot ini saya malas. Nah, akhir Nabi Allah Subhanahu wa taala demi keamanan kanjeng Nabi akhir bi Allah taala perintah kangkui mana apa? Perintah bi Allah Subhanahu wa taala kangkui pindah dari Mekah ke Madinah. Kita bi Allah taala pindah kita kita apon sunnatullah kita pun lakon Allah Subhanahu wa taala. Mun pualan bi Allah taala palaking te pindah ania nyaman keberadaan menikah jaga tanpa harus pindah bisa saya nggak faham kanjeng Nabi kita kayak takut punten kayak ngatur perintah Allah taala pakon na pindah mun dak pada takut kanjeng Nabi takut ben besapen aja kita sampai 10 tahun 13 tahun kanjeng Nabi nang Mekah baru pada akhirnya kento pindah sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan kula mulai ngak deka sejarah apindahan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento deka apa nyaman dari Mekah deka Madinah kento apa nyaman ingat deka ingat apa teh apa nyaman ingat ka hikmat dharma hikmat kan sekento mungkin tadi pertanyaan ke kuluban panjenengan mi pa pindah jareng Mekah di tempat lebih mulia kan mulia Mekah Madinah ma pa pindah bi Allah taala kento ternyata ada hikmat panapa hikmat kepon ulama para usi pada mulia di antara hikmat bi Allah taala kanjeng Nabi pa pindah dari Mekah ke Madinah kento takok yang kebireng orang muljan kanjeng Nabi kita yang keb ngampung ke Mekah. Akhir bi Allah taala pindah ke Madinah saengkeh justru muljan Madinah kita ngampung ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kento muncan kerenan mapahe pangalle dari semuljan ka gelanon. Kasemaban kan segento dari sing atasan kasemaban. Tapi kita hikmat tuh. Takok bi orang-orang isangkah muljan kanjeng Nabi kita ngampung dek muljan Mekah maka pindah bi Allah taala termasuk lahir kanjeng Nabi lahir hari Senin mata lahir hari Jumat paling muljan hari takok bi orang kanjeng Nabi yang muljan kita ngampung ke muljan hari Jumat kanjeng Nabi lahir bulan Muharram bulan Rabiul Awal apa mete lahir bulan Syawal bulan Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah bulan Rajab ketokan bulan Muljah takok bi orang-orang isangkah kanjeng Nabi kan Muljah bulan Muljah rembi nang bulan Muljah bulan Syawal kan bulan Muljah bulan Dzulhijjah bulan Muljah tapi bulan Rabiul Awal bulan-bulan gelanon setapa te kere Nabi manusia bani maka karena kanjeng Nabi lahir nang bulan Rabiul Awal justru bulan Rabiul Awal kita kenal sarangkan kuluban para panjenengan polan kali sebulan kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin begitu kenal bi kuluban para panjenengan karena apa? Karena hari Senin hari kelahiran pun ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah para musan badan kaula amul yakin kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah pakon itu Allah taala pindah dari Mekah ke Madinah
Esa usia sama apa? Sekat telok tahun. Pada akhirnya kanjeng Nabi juga setan ng Madinah dalam usia sabikat telok tahun. Maka para muslim dan kaula mulyaki malan manter kalaban sakater sejarah singkat tentang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat malam makin di tempat kadinto badan kaula ban para panjenengan saja moga-moga kenging barokah kenging syafaat dari ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga teti orang selamat, orang ontong, orang petir, orang cemper teka hajat di alam dunia juga pagi nang alam akhirat. Malar manter kalaban sakater ngak ngenyen sejarah tentang ajuran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka hal kali itu merupakan salah satu bukti bahwa petan kaula ban para panjenengan orang-orang si cinta ada keajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ke kalaban cinta kak ditok para muslim pada mulja Raja Arban dan kulaban para panjenengan pagi bekal apolong sareng ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cepol Gusti kanjeng Nabi yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, orang kita bekal ipaporong sareng orang saya keleburin malar manter sekal ditok badana. Amin Allahumma amin. Sekal ditok maka ngireng to pepangkian insan malmakian kita kalaban pamosan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bi amjimil awali wal afat qilana ya Allah bi ajmil hajat wa tutahhiruna bi amjimil sayyi'at tarfa'na bi aidika ala darajat wa tubalna bi asrayat min khairatil hayati wa badru ta'ala li sabbi salim musliman katsira. Allahumma inna qad hadarna dzikra maulidin bikal karim fa'afid alaina bi barakati libasan wa takrim wa askinna bi jiwari fi darin na'im wa na'imna fil jannati bin na'imul muqim. Allahumma ij'alna wal hadirin mimman yastajib syafa'ata wa ziyarata wa yartaji min Allah rahmatan walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al wasil wa taqabbal thawma amilnahu fi hadal mubarak min al-amali salihatan wasil rahmatan nazila wa sadaqatan mutaqabbalan ila hadrisina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila jami' abai wa akhwani min al-anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam ila jami' azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ashabil kiram wa la bitilalam summa ila jami'il ulamatil mujtahidin wa ila jami' ulai ila salihin wal ulama'il amilin aina ma kanu masyarikil ardi ila magharibiha summa ila jami' abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa akhirbaina qurabatina wa masyaihina wa dawilhu alaina wa ila jami' muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan man qusidu wa dhukiru fi hadal mubarak. Allahumma fil warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi madakhilan wa nuzulan wa shuna wa iyyahu fi zumratin nabiyyin siddiqin wa syuhada'i salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu min Allah wa kafa bil alima. Allahumma bi barakati dzalika kulli Allahumma ya Allah urzuqna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa ashabana wa man ahsana wa man awsana wa sasana bida'i العفو والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة وحسن الخاتمة وطول الأمر في الطاعة وتفريج الكرب وقضاء الحاجة والديون وسعة في الأرزاق وتسهيل الأمور وتيسير زيارة الحرمين مكة والمدينة وإجابة الدعوة وأولاد علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وأولادا صالحين وادفع عنا وعنهم البلاء والوباء والأمراض والأسقام والطعن والطاعون والدين والظلمة والأعداء والوساد ماكر وشر فتن والمهن وذي عين وذي بين وشد الشر وسير السائر برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا اخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. امين بحرمه الفاتحه.